салому алайкум тамошобинони азиз. албатта барномаи нави ман, барномаи шину бин ё чамалако, ин барномаи нав тамошо кунеду ҳаловат бубаред танҳо барои шумо. гӯчсангали биду вақти муро шӯрухан мегуфтад. ман дар фребия кам ғел чидум. ягон тазмаро табрик намекунӣ шумо? рост аст ки Дӯстмурод Шарипов яъне ки ҳаҷвинигориро бас карду сароянда шуд. сантуда кулоб ёвон восе қирған регар шарида душанбе сешанбе чоршанбе паншанбе ҷумъашанбе якшанбе бочкали барномаи шини бинам айма шинаку ҳамин орзуро як самолёти дига бихарам баъд тамом. Акима гизарашам Дон Жуан бачаи акай Задудик. Камтар дар бораи тӯи зангириятон ба мо маълумот медодем. як дридаги буд. Мебардам, ҳамон мебушим сар ман тарикам девони ҳот мешинам хат девона мекам хумат. Бача ман хумат дар қишлоқ мара банда мегуфтам. пеши Қурбони Собирам дуромадем. пеши Таванно Розиқовам дуромадем. аҷа пеши Убайдо Раҷаб рафтем. آقای دانشمند تو خود هستی رو تو ما میگفتیم بعد تاکی میریم از اون بعد گفتی خیلی تو در افغانستان بینی حیات مخلصات بسیار یک بار افغانستان ببر میگوریزد از نزد دشت ولا سپید میبروید میبرد و او شیشته هم میگوریزد سگ باز از عقیبش میسروند ولا سپید میکفه از یارکی خود زنده جدا میگرده خب 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 دوستمراد آمده بقرار آمده من بنده دوستمراد شریپوف هستم با تخلصی دون جوان. البته در یوتیوب کانال ما نامش شینو بین است. در آمده تماشا کنید و حلاوت ببرید و لایک فراموش نکنید. پادپیسات هم بکنید. کامنتاری هم فراموش نکنید. آیا تاجیکستانی آزاد من، امید دل و خاطری شاد من، چو فرزند تو حاضرم بر دفاع، به حفظ تو جان را نمایم فدا، به حفظ تو جان را نمایم فدا.